May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong tanahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, ako ang inyong amigong higala, Father MJ Samonte, magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikapito nga semana sa Pasko sa Pagabanhaw. Hunyo 5, 2025. Ang ebanghelyo natong pagabasahon karon atong pagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miyahat sa langit ug miingon, wala ako mag-ampo alang lamang kanila kundili alang usab ni adtong mutuo kanako tungod sa ilang mensahe. Nagampo ako nga mausa unta sila. Amahan, mausa unta sila dinhi kanato, ingon nga ikaw ania kanako ug ako ana kanimo. Aron motuo ang kalibutan nga ikaw mao'y nagpadala kanako. Gihatagan ko sila sa samang dungog nga imong gihatag kanato aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usara. Ako ana kanila ug ikaw ania kanako. Aron sila mausa gayud ug sa ingon maasayod ang kalibutan nga ikaw nagpadala kanako. Ug ang nahigugma kanila ingon nga ikaw nahigugma kanako. Amahan, gihatag mo sila kanako ug buot ko nga bisan asa ako atuwa usab sila aron makakita sila sa akong himaya. Ang himaya nga imong gihatag kanako kay nahigugma ka man kanako bisan sa wala pa buhatak ang kalibutan. Amahan nga matarong ang kalibutan wala pa makaila kanimo, apan nakaila ako kanimo ug kini sila nasayod nga ikaw ang nagpadala kanako. Gipaila ko ikaw kanila ug kini ang akong padayunon na pagbuhat aron mabatunan usab nila ang imong gugma alang kanato ug magpuyo usab ako diha kanila. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw Kristo. Sa makausap pa ako ang balikon karon di ay adlaw nga Huwebes sulod sa Hunyo 5, 2025. Sa dili pa nakusugdan ang atong paghatag ug pagpamalandong karon, tugutin niyo ako na idunol ang akong pahasubo and heartfelt condolences to the Kanama family, especially to Father Edgar Kanama and Mayor Ben Kanama sa pagbiya o pagkawala na sa ilahang nanay na si Nanay Cayetana o Nanay Taning na nadungga na mo na lang diha sa among group chat sa mga kahugpungan sa mga kaparian na mawala gid na ang balita. Moto nga Father Edgar, nasayo din ko ako nga wala jud kami migkuyog sa maong atuang lakaw karon kay tungod kay sama pa sa imong ingon nga dili nimo makaya nga mukuyog lagi kay naapoy kay mga kabilinggan diha sa imong pamilya labi na ni nanay. So kana usab nabati ako na nga dili lalim mawad-an og ganang membro sa pamilya labi na kung ato ang mga ginikanan. So kasing-kasing ako na ipaabot akong pasubo sa pamilya Kanama labi na ni Father Edgar o ni Father Ben Kanama. Na nasayod ako nga if we talk about death, no words can console, nga pwedeng makapahupay sa pamilyang nawadan og membro sa pamilya labi na kung ato ang ginahan. Father Edgar and Father Ben labi na sa mga Kanama family, hinaot pa unta nga binagi sa amo ang pag-ampo labi na nako personal na ko na idunol ako ang personal na pag-ampo labi na sa among mga misa dinhi sa among lakaw. Naot pa unta na kini ang Dios magahupay kanimo kay ang Dios may tinubdan sa tanang kinabuhi o pinaagi sa amo ang mga pag-ampo kini makahatag kanimo kalig-on ug kadasig nga mapaduyon yapon nga mga lagad sa simbahan bisan pa man sa mga pagsulay nga atong niaguman atong kinabuhian. O sa ato ang mga ikaigsuunan nga nakasinati o kanang mga gitawag nato og mga inani nga paghitabo nga naay mga gitawag nato og mga pagbiya sa ilahang mga minahal sa kinabuhi, akong gidunol ang mga kasub-anan kay dili man angay nato no nga murag
moingon lang ta nga okay ra, pero that is the reality of death, na no one can escape. Bisan pa man kung unsa ta aning kalibutana, na kumuhisgot kitag kamatayon, mao pa nagitawag na to inevitable reality that no one can escape kung maghisgot kita og kamatayon. Hopefully kini usab pahinumdum kanatong mga kibuhi nga mintras nagpadayon pa ta sa ato ang mga kalibutanong panaw, dili nato sayangon ang panahon ug oras na gipahulam sa Dios kanato. Kay kining mga inani mga panghitabo nga bisan pa man di ay og kinsa og unsa ta sa ato ang estado, angay na to pahinumduman nga kita di ay mga pinigalan lamang sa Dios aning kinabuhi. Pusa isip mga pinigalan, dili kita di ang tinuod nga tag-iya niini, dili man kita di ang tag-iya. We should use and utilize and maximize this life according to the terms and conditions, to the real owner and giver of this life. It is a good reminder to all of us sa mga inaning panghitabo sa atong kinabuhi, nga ang kinabuhi na ato ang gigamit karon dili ni atoa, gipahulam lang ta. Sa kung gipahulam man ta, ang pangutana, giunsa man nato paggamit ang gipahulam nga kinabuhi? Ato ba na siyang gigamit na subay sa kabubuton sa nagpahulam niini, o baka kita ang mga gipahulam kita ray nagbuot-buot og kanang gamit niini nga wala nahimuot ang tinuod nga tag-iya niini. Busa mga co-pilgrims, mga journeyer sa kalibutan, hinaot pa unta nga sa ato ang pagbiyahe, mobiyahe kita nga wala kitay naapakan, mobiyahe kita aning kalibutan nga wala kitay na kanang mura bitaw natamakan, o kanang gitawag na to gidaog-daog, kundi ningbiyahe kita puno sa hustisya o pagmahal o kanang pagkamaayong tao. Usaon man na nga mibiyahe ka ning kalibutan na nga kana bitaw ikaw ray nalipay, nagbiyahe ka nga ikaw ray kanunay nga naguna sa imong pagbiyahe, pero gikalimtan nimo imuhang imuhang gipasagdaan ang imong mga kauban sa panaw, nga wala na nimo noon nila gilingi ang ila unsa pud ang ila ang mga pangailangan, kung unsa pud nimo piling makatabang samtang ikaw kauban nila sa panaw aning kalibutan na. Busa nindot kini nga pahinumdum kanato, labi na sa ato ang mga kaigsuonan karon nga naabitaw pod nga nalingkamot sa paglawig aning kalibutan nga mahimong maayong tawo ug balaan. Hinaot po na kitang tanan, isip mga pinelan sa Dios, kita mobiyahe aning kalibutan na puno sa pagkabalaan, puno sa pagpaningkamot, kung unsa ang gusto, kung unsa ang mga gitawag nato na mga instruction sa nagpahulam aning kinabuhi. So once again, heartfelt condolences sa Kanama family, labi na ni Father Edgar o ni Father Ben Kanama. Mga igsoon ko ni Kristo, ako ang pagtimbaya usab sa tong mga kaigsuunan na mga kanunay naminaw sa ato ang pulpito sa kahanginan diri sa DXDD, Tita Barira and family, Ati Laila Del Mundo, Ma'am Sara Flores, and kani sila Sabado and Kahandig family, and kani Ati Lai, tanang mga higala, mga amigo nato nga naminaw diha sa Mercury Katadman branch, sa ato ang mga friends diha nga kanunay mabiyabihon kayo nga musugat nato, labi na kung natay mga paliton diha nga tambal ug maintenance diha sa Mercury Drug. Daghan salamat sa inyong pagkamaayong tao, labi na silang manager o labi na sila ang mga si Maymay Lumakan. O mga kaigsoon ko ni Kristo, sa tanan na itong mga nagsaulog sa atong mga kaigsoong kaparian, na nagsaulog sila ang ordination anniversary, labi na ni Father Rodel Rodenas as he celebrate his second priestly ordination anniversary. Congratulations and belated nga pagtimbaya diya kanimo. O mga kaigsoon ko ni Kristo, andi ana katakaron sa bulan sa Hunyo. So kita gipinumduman nga daghan kayo og mga nindot nga mga kasaulugan nga piyesta aning bulan na, labi na karong Hunyo 5,
uh, 2025 karon gisaulog nato ang piyesta ni Saint Boniface usa ka bishop and martyr na si Saint Boniface bishop and martyr. Gitawag na siya karon og obligatory memorial. The missionary bishop and martyr of Saint Boniface has been called the apostle to the Germans. He was born in England and given the name Winfried, which he later changed to Boniface. Until about the age of 40, he was Benedictine monk devoted primarily to scholarship. Then in 718, Boniface permanently left England and went to Germany as a missionary. So he made a point of restoring the obedience of clergy to their bishops and thereby strengthening the larger principle of unity with Rome. He also stressed the universal nature of the church by seeking financial support from his friends in England and by involving foreign missionaries in his works. So mga igsoon ni Kristo, nindot kayo no nga kita gipahinumduman nga sa ato ang pag grabe tawag isip mga inordinahan sama diri no sa gingon ni Saint Boniface usa sa iyang mga nindot kini nga nabuhat. His point restoring obedience of clergy to their bishops. Nindot ni siya nga ato ang pamalandungan po isip mga inordinahan, isip mga kaparian sa mga nagkadaiyang mga dioceses, whether we like it or not, that our bishops is the authority na gipadala sa Dios in order for us to be respected and in order for us to be obeyed as a point of unity, as a point of communion. Nga dili pwede nga ato ang pagkapari, dili wala tay ego nga pagtahod sa atong mahal o na lokal nga obispo diha sa simbahan ko asatan nga lagad. So it is vivid na sugad pa kaniya to usa na sa mga struggle sa tong simbahan kanang gitawag nato of obedience to their bishop. And hopefully it is also a good reminder until now na isip pare na tayo mga gitawag nato o kanang mga naabot na pod na napod tayo mga pipili na takatuig nga nangalagad sa simbahan. Hopefully nga bisan mo magdaghan tag mga followers, daghan tag mumutuon nato, it doesn't mean magbutbot dahil sa tuang mga instruction sa unsa atong mga gusto, kundi our will, our way of thinking, it should be in accordance to the kung unsa pud ang panghunahuna sa ato ang simbahan, labi na kung unsa pud ang panghunahuna sa atong mahal na arsobispo or obispo na kini mo maghatag kanato og point of connectivity and communion ngadto sa pinadala niya nga pastor o obispo nga mo'y naghatag ka nato og faculty o naghatag ka nato og katungod sa pag-administer sa mga sacraments. So mo na siya nga obedience of the clergy to their respective bishops is mo na siya nga necessary o mo na siya nga dili natin siya basta-basta na i-neglect. Muli kita sa Ebanghelyo na ito mga igsoon ni Kristo na nindot kayo no na gipahinumduman niya wala bitaw gi-proclaim ni Jesus ang iyang kaugalingon na dapat ang mga tao wala lang nakaila kaniya kundi nakaila usab sa amahan nga mao nagpadala kaniya. Mura magug kana bitong gusto pod nga ipamukha ni Jesus nato nga the Father and I are equal, basin pa magmakaingon mo nga nianhi ko sa kalibutan in my own kagustuhan, pero naay amahan nga nagsugo kaniya nga mo naay amahan nga mao'y nagpadala kaniya. Hinaot pa unta nga wala lang ta migsalig sa ato ang igsuon nga si Jesucristo as the Redeemer, but we also believe in God as the Creator. It is part of the salvation history nga naay amahan nga naghimo sa kalibutan, nga naay amahan nga unang nahigugma kanato, nga naay amahan nga wala nakatugot nga ang relasyon tali sa Dios ug tao nagipasagdaan lang kundi tungod sa amahan
nga mausikon kayo nga mipadala sa iyahang uh, the only begotten Son in order for us to restore this broken relationship between human and God. Mabito to nga usa sa mga pamalandong nako katong minduaw mi diri sa Kuala Lumpur, Malaysia, between the Twin Tower nga pwede ra ba noon ta ang itukod ang duha ka tower nga walay bridge. Pero ang bridge mo'y nakapahatag og kanang dugang nindot nga relasyon sa duha ka bridge kay tungod man nga bisag naa ka sa taas, kailangan nimo nga kana bitawng kaning ang pag-adto nimo ngadto sa pikas. So nindot siya nga pinumdum nako no nga kana bitawng ang bridge di ay si Jesus. Kay ang ato ang pag-adto sa tao ngadto sa Amahan mas napadali because of Jesus Christ. Mao na nga in order for us to be grateful and thankful enough to the Lord, we should also be thankful to Jesus nga siya nahimong tulay kanato, kita mas napaduol o kita mas dali nga naka-acknowledge sa presensya sa Amahan. So hinaot po unta nga ato nga pong i-acknowledge and recognize ang mga tao karon nga o nahimong instrumento nga kita napaduol ngadto sa Dios. Siguro naapoy mga tao nga matawag nato nga nahimong instrumento naata karon sa ato ang estado karon sa pagpangalagad sa Ginoo. Gitawag nato og instrumento or bridge nga mo hinundan nga nahimutang pari karon, nahimutang mga nangalagad sa simbahan karon, naagi mga tao nga gipadala ang Ginoo kanato nga mao hinundan nga ngano maning mga atong estado karon sa kinabuhi naman tay gitawag nato nga nindot kayo ng mga panghitabo sa atong kinabuhi nga dili nato malikayan nga tungod kanila mao ni ang nahitabo sa tuwa karon. Hinaot pa unta mga igsoon ni Kristo, we should be thankful and we should be grateful enough na kita nasuod sa Amahan tungod aning mga tao nga nagipadala kaniya na sama ni Kristo. Kita usab mapasalamaton ni Kristo kay tungod sa pagpadala o gitugutan niya nga isakripisyo iyang kinabuhi, kita mas nasuod pa gyud sa Amahan. So mga igsoon ni Kristo, dinhi na kukutob ayo kamo kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation o pamanangdungan kay sama kini sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang ang dahon dili gayud madaya og panahon sa ting bunga og dili gayud kani malaya. Hinaot pa unta nga kita isip nga binunyagan kini atong tumuog tinguha nga magbinuutan o magtinarong kay mao man kini ato ang tintunganay nga padulngan ang pagmamati sa ebanghelyo o isip mga binunyagan kita magpanaw padulong sa gingharian nagisaad sa ato ang langit ng Amahan. Mga igsoon dinhi nakukutob ayo kamo kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nato nga pamation o uban sa pangama sa atong mahal nga Birhen na si Santa Maria nga gitawag dinhi sa misamisnon nga Birhen sa Kuta. Ako magapanalangin o hatag kaninyo og bendisyon sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon ni Kristo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hinaot po unta nga kita kanunay lamdagan o kanunay dasigon sa Dios bisan pa man sa atong mga kakulangon sa kinabuhi. Daghang salamat ug God bless.